किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे A to Z अल्फाबेट्स ABCD A to Z and colors name. Wow, there is many colors. Kids, स्टार्ट करते हैं कलर्स नेम लर्न करना A to Z अल्फाबेट्स। पहले हम देखेंगे कलर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। आइए किड्स जानते हैं कलर्स नेम। ये है रेड कलर। ये कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर। नेक्स्ट कलर इज ऑरेंज कलर। किड्स ये कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर। किड्स ये है येलो कलर। किड्स नेक्स्ट कलर है ग्रीन कलर। किड्स ये कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। किड्स ये है ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? स्काई ब्लू कलर। किड्स ये है ब्लू कलर। कौन सा कलर है? ब्लू कलर। एंड लास्ट वन इज पिंक कलर। किड्स ये कौन सा कलर है? पिंक कलर। आइए कलर करते हैं अल्फाबेट्स ड्राइंग फॉर किड्स। स्टार्ट विथ रेड कलर। A, red color. A for apple. A, red color. A for apple. Next color is orange. B. B for basket. B for basket. B for basket. Orange color. Next color is yellow color. C. C for candy. येलो कलर। किड्स ये कौन सा कलर है? येलो कलर। सी। नेक्स्ट कलर इज ग्रीन कलर। डी। किड्स ये कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। डी। डी फॉर डोनट्स। ग्रीन कलर। किड्स ये है ग्रीन कलर। डी। नेक्स्ट कलर इज स्काई ब्लू कलर। ई। किड्स ये कौन सा कलर है? स्काई ब्लू कलर। ई। ई फॉर एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट। किड्स नेक्स्ट कलर इज ब्लू कलर। नेक्स्ट कलर इज ब्लू कलर। एफ। एफ फॉर fish, blue color. F for fish, blue color. Next is pink color. G. G for grapes, pink color. G for grapes, pink color. Wow kids. Next is H. Pink color. H for horse. Next color is blue color. I. I for ink. I for ink. Kids ये कौन सा कलर है? ब्लू कलर। Next is sky blue color. J. J for juice. J for juice. Sky blue color. Next is green color. K. K for
K for kite. Green color. Kids ये कौन सा कलर है? Green color. Next is L. Yellow color. Kids ये कौन सा कलर है? Yellow color. L. L for lemon. Yellow color. Next is orange color. M. M for mango. M for mango. Orange color. Mango. Orange color. Next is red color. N. N for notebook. N for notebook. Next is O. Red color. O for octopus. O for octopus. Red color. Next color is orange color. P. P for pencil. P. Orange color. P. Next is Q. Next is Q. Yellow color. Q for queen. Next is R. Next color is green. R for rose. R for rose. Green color. Next color is sky blue. Next color is sky blue. S. S for sun. S for sun. Next color is blue color. T. Blue color. T. T for train. किड्स T4 क्या होता है? ट्रेन. और ये कौन सा कलर है किड्स? ब्लू कलर. नेक्स्ट इज पिंक कलर. U. U for unicorn. U for unicorn. Pink color. Next color is blue color. V. V for van. V for van. Next color is sky blue color. W. W for water. W for water. Next color is yellow color. X. X for xylophone. Yellow color. Kids, next color is green color. Y. Next color is green color. Y. Y for yak.
And next is Z. Red color. Z for zoo. Z for zoo.